सांप्रतिक स्थिति सारा विश्व जहाँ दे गति करुछि एक घड़ी संधि मुहूर्त दे सारा विश्व आज जो अवस्था अच्छी से मुहूर्त आपण माने आज पवित्र क्षेत्र रे यज्ञ महोत्सव करिसंते आयोजन कौन पाए ना विश्वर कल्याण निमित्त आमर आश्रमर पुराणा गुरुभाई अरुण भाई परिवार तथा समस्त ग्रामर आबाल वृद्ध वनिता समस्ते मिलमिशि यज्ञ नारायण को डाकुचंती जो यज्ञ कहीं करा जाए ना भगवान ब्रह्मा कहउचंती कौन ना यज्ञ शिष्टा मृतो भुजंती ब्रह्म सनातनम मु यज्ञ सहित समस्त को तैयारी करिचे यज्ञर बहुत किछ महिमा अछि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परं भावयन्तम श्रेयं परम व्याप्सत तेणु देवता मान को संतुष्ट करने देवता मान को घृतादि द्वारा यज्ञ रे पांचटा यज्ञ हुए मन रखंतु प्रथम है गोटे घृत यज्ञ आपण घी पोड़िकी देवता को स्वाहा जहाँ को इंद्राय स्वाहा कुबेराय स्वाहा कि अग्नये स्वाहा जहाँ को स्वाहा संपुट करी अग्निर स्त्री नाम हूँ स्वाहा तेणु अग्निंकर पत्नी नाम रे स्वाहा संपुट करी आपण जितेबाला तादरे आहुति दियंती ता से देवता पाखक जाए से देवता माने संतुष्ट हेले आपण को अभीष्ट इष्ट फल भोग पाई आपण को फल दियंती इष्टान भोगान हिबो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ये यज्ञ करा जाए इष्टान भोगान हिबो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो जो भुक्ते तेन बस ये इष्ट भोग प्राप्ति पाई अर्थात कामना पूर्ति पाई कल्याण पाई ये यज्ञ आवश्यकता कौन ये यज्ञ कौन ना ये पांचटी यज्ञ गोटे घृत यज्ञ गला तापर आपण देवता मान को बसैले मंडल रे देव यज्ञ आपणकर 64 जोगिनी दिगपाल आपणकर भोज्यट आरंभ करी देवता मान को गोटे आसन कराई मंडल युक्त आसन रे आपण बसैले हाँ आवाहयामि पाद्यं नमो पाद्यर नमो अर्घ्यं स्वाहा आचमनीयं सदा मम पूजा गृहाणाम आपणकर भूसुर देवता माने यज्ञ को आहुति देले ये हेले देव यज्ञ आपणकर घृत यज्ञ देव यज्ञ पर आसिला नाम यज्ञ जेतेबेले आपण कोन करूचंती यज्ञ मंडप रे आरती करूचंती सेतेबेले नाम यज्ञ संकीर्तन नाम महामंत्र हो निताय गौर हो यज्ञ नारायणकर नाम भगवानकर नाम कीर्तन करूचंती ये होची नाम यज्ञ कहीं कली जुगरे नाम होची सबुठारो बड़ कली जुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम होते हय सर्व जगत निस्तार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कहीं नाम नबा ना हरे रे नामश्च जा शक्ति हरि नाम रे जो शक्ति अच्छी पाप को खंडन करिबार सेतिके पाप जने पापी मध्य करि पारे नाही तेणु आमे याको जानि कि जे पाप तयारी करिबा अनिष्ट करिबा परर खराब करिबा या उचित नुहे तेणु ये होचे नाम यज्ञ तापरे आउ गोटे हला आपनकर बड़ यज्ञ अन्न यज्ञ कारण अन्न वही प्राण ये कली रे आमे जो बंचिबा पई आज्ञा आसीचे छोट छुआटिए जन्म हवाटू मृत्यु पर्यंत आमको अन्नर आवश्यकता अच्छी कारण अन्न जदि न हुए जड़े बुभुक्षितम किंग न करोति पाप जड़े बुभुक्षित लोक भोकिला लोक किसी भी करें से दिन स्वामी विवेकानंद कहते भारत वर्ष रे जदि जड़े भोकिला लोक रुहे बुभुक्ष रुहे ताले से किसी भी पाप करि पारे तेणु अन्न वही प्राण जो अन्न को नहीं आमे माने जीवन धारण करुचे से अन्न यज्ञ यज्ञ एक अंग ये चारोटी यज्ञ पर आउ गोटे यज्ञ आसे जाउछि ज्ञान यज्ञ जाको आज आपण माने बसिचंती यज्ञ कहीं करवा आमर प्रकृत लक्ष्य कौन मठ आ मंदिर ये दीटा भितर पार्थक्य कौन मंदिर रे आपण पुरी जगन्नाथ मंदिर जिबे गोरेखनाथ जिबे माँ सरलांग पाखक जिबे शक्तिपीठ जते अच्छी बा देवादेवींकर जते जोटी मंदिर अच्छी मंदिर रे देवता को दर्शन करिवे पूजा करिवे एवं फल प्राप्ति निमित्त सेठी जाइकरी आपण निजर अभीष्ट पूरण निमित्त कार विभागर हो नहीं कार चाकरी हो नहीं पिला माने पाठ पढ़ी पास करिया पे विभिन्न कामना देयर आर सो मेनी वांट्स ह्यूज वांट्स तेणु विभिन्न कामना परे कामना मनुष्य भितर रही तेणु ताको पूर्ति करबा पाई शिव मंदिर रे रुद्राभिषेक टू आरंभ करी नागदान पर्यंत विभिन्न व्यवस्था आमर भारतीय सनातन धर्म परंपरा रे ये सब रही किंतु तापरे
मठ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଦେବତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଆଯାଏ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଆଯାଏ। ସେଠି ଜଣେ ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି, ସେଠି କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନଥାଏ, ସେଠି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବସିଥାନ୍ତି, ଜଣେ ସାଧୁ ବସିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶରେ ରହୁଛେ, ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ସନାତନ ମାନେ ଧର୍ମର ଦେଶ, ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷ। ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ବର୍ଷାଣମ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠମ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ଗରିଆ। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ଏ ପାଞ୍ଚଟି ଯଜ୍ଞ ଯୋଉଠି ନ ହୁଏ, ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତି ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କ'ଣ କରୁଛେ, ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ପ୍ରବଚନ ହଉନାହିଁ, ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ହଉନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଭଜନ କଲେ ବହୁତ ଲୋକ ହେବେ, ତେଣୁ ପ୍ରବଚନ ବଦଳରେ ଭଜନ କରିବା, ଠିକ ଅଛି, ନାମ ଯଜ୍ଞ ହଉ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯଜ୍ଞର ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ଭଗ୍ନ ହେଲା। କେମିତି ନା ଯେତେବେଳେ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ କହିଥିଲେ, ଭାଗବତକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦಂ ନାରଦୋ ବସୁଦେବୟୋ କବି ନିମିଚ ସମ୍ବାଦଂ ଅବଧୂତ ଯଦୁରାଜନಂ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦಂ ସୁତ ସୌନକ ମୁନିନା ଏତାନି ଷଡ଼ ସମ୍ବାଦଂ ଭଗବତ ଭାବୁକାଜନା। ଶୁକ କହିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଜଣେ କହିଥିଲେ ଜଣେ ଶୁଣିଥିଲେ। ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦମ, ନାରଦ ବସୁଦେବୟୋ, ନାରଦ ବସୁଦେବଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା, କବି ଆଉ ନିମିରାଜଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା, ଯଦୁରାଜା ଅବଧୂତଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା। ଜଣେ କହିବ ଜଣେ ଶୁଣିବ, ଏଠି ବେଶୀ ଲୋକ ଦରକାର ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଜହି ମିଳି ଅବଶ୍ୟ ଉପଜୟୀ କଳି। ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା କାହା ମନ କାଦରେ ମିଶିବନି, ସେଠୁ ହେଲା ଗୁଡ଼ାଏ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସେଠୁ ବହୁତ ଲୋକ ଜହି ମିଳି ଅବଶ୍ୟ ଉପଜୟୀ କଳି, ଭାଗବତ କହିଲେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯଦି କହିବ, ଅନ୍ତତଃ ଯଜ୍ଞରେ ଯଦି କେହି ନ ଶୁଣୁଛି, ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ, ଜଣେ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରିଲା, ଇଏ ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀର, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଜୀବଜଗତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ, ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ, ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା। ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ? ତେଣୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱରେ ଅଶାନ୍ତି ତିଆରି କରେ, ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ତିଆରି କରେ, ମୁଁ ବଡ଼ ସିଏ ଛୋଟ, ମୁଁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଜାଣିଛି ସିଏ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ସିଏ ଛୋଟିଆଟା। ତେଣୁ ଏ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ରୁହେ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ି ଅଜ୍ଞାନ ଭାବକୁ ଧରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ନାହଂ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବସ୍ୟ ଯୋଗ ମାୟା ସମାବୃତ ମୂଢ଼ୟଂ ନାଭିଜାନାତି ଲୋକେ ମାମ ଅଜମ ବୟମ୍। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯୋଗମାୟାର ଶକ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆବୃତ କରି ରଖିଛି ଯେ ମତେ, ମୁଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ମତେ କେହି ମାନନ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି। କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଢ୍ୟୋ ବିଜନବାନସ୍ମି କୌଣସ୍ତେ ସଦୃଶୋ ମୟା ଯକ୍ଷେ ଦାସ୍ୟାମି ମୋଦିଷ୍ୟ ଇତି ଜ୍ଞାନ ବିମୋହିତା ଅନେକ ଚିତ ବିଭ୍ରାନ୍ତା ମୋହଜାଲ ସମାବୃତା ପ୍ରସକ୍ତା କାମ ଭୋଗେଷୁ ପତନ୍ତି ନରକେଷୁ ଚ ଆତ୍ମସମ୍ଭାବିତା ସ୍ତବ୍ଧା ଧନମାନ ମଦାନ୍ବିତା ଇୟନ୍ତେ ନାମ ଭୋଗାର୍ଥମ ମନ୍ୟାୟନାର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଭାବନା ଆସେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଜୁନ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ସେ କଥାଟା? ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଅଂଶ ଜୀବ ବିନାଶୀ, ଈଶ୍ୱର ଅଂଶ ଜୀବ ବିନାଶୀ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଅଂଶ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ତାକୁ କହିଲେ, ମମୈବ ଅଂଶ ଜୀବ ଲୋକେ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ ମନ ଷଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପ୍ରକୃତି ସ୍ଥାନିକର୍ଷ। ଏତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ସର୍ବ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସାର, ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର, ସୁଲଭ ନାବରୂପ ଘାଟେ ବନ୍ଧନ ଭବ ସିନ୍ଧୁ ତଟେ। ଇଏ ଯେତେ ଶରୀର ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି, ବିଲେଇ କୁକୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀର। କାହିଁକି? ଏ ଶରୀରରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା କହିପାରେ, ଏ ଶରୀରରେ ସେ ପରର ଉପକାର କରିପାରେ, ଏ ଶରୀରରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜନ କରିପାରେ। ଯେତେ ଭଲ କାମ ହବା କଥା ମନୁଷ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ କାମ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଶରୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶରୀର। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଛି।
तेणु जदि से दिव्य ज्ञान को पाइबा पाई मनुष्य जो चेष्टा न करे जितेबाला से दिग को न जाए सेतेबेले से कौन हुए मानव रु दानव अवस्था को आसे एवं परस्पर भितर युद्ध लागे निज को निजे अन्य को अन्य भितर मरामरी है निजर अधोपतन वंश को बढ़े जमती से दिन भगवान कृष्णंकर वंश मध्य जदुवंश निज निज भितर मानव ज्ञान रु जितेबाला दानव ज्ञान को आसिले भगवान मध्य से मानक रक्षा कले नाही। तेणु प्रथम कर्तव्य होउची आमर धर्म सत्य सनातन परमांश धर्म ये आर्यावर्त सनातन भारत वर्ष रे पिला माने युवक भाई माने मने रख आमर धर्म प्रति आगे आमर कर्तव्य रही जे धर्म रु विच्युत हुए धर्म ताकू रक्षा करे नाही धर्मो रक्षति रक्षित हो जे धर्म को रक्षा करे धर्म ताकू रक्षा करे जे धर्म को रक्षा न करे धर्म ताकू रक्षा करे नाही। आपण देखंतु अन्य संप्रदायर पिला मानु से ठीक समय तांकर धर्म पालन करूछंती ठीक समय तांकर काम करूछंती किंतु आमे जो सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्मर दायाद जहाँ को आमे हिंदू बोली जानिचे समस्ते आमे विभिन्न देवा देवी पूजा उपासना बहुत रही किंतु आमर पिला को जदि पचारिबा गोटे छोट पिला को बापार आम धर्म कौन ना से पढ़ुथिबो इंजीनियर से पढ़ुथिबो डाक्तरी से पढ़ुथिबो बहुत बड़ विद्वान बड़ी बोध होथिबो से गोटे लाइन इंग्राजी रे कहिदबा आपनको नो आइडिया रिलीजन इज नथिंग से गोटे वर्ड रे कहिदबा धर्म बोली गोटे किछ नाही ये होची गोटे संप्रदाय ये होची प्रकृत रे हमर अवस्था। तेणु आम धर्म को आमे रक्षा करबा दरकार